Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rasaki kajian matan Abi Syuja' matan Safinatun Najah, matan Safinatun Najah bimakna Madura. Faslun tining panikah setung fasal, faslun tining panikah setung fasal fi raf'il yadaini dalam rangakina ngangkat tanang dua inda takbiri ketika takbiratul ihram. Yusannu sunataki raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'ah. Yusannu sunataki raf'ul yadaini panapa ngangkat tanang dua fi arba'ati mawadhi'ah dalam empat banyak-banyak tempat. Fi arba'ati mawadhi'ah dalam empat banyak-banyak tempat. Pertama inda takbiratul ihram ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku' dan nomor dua ketika ruku'. Wa inda li'tidali dan nomor telu ketika i'tidal. Wa inda al-qiyami min at-tashahhudil awwali. Wa inda al-qiyami dan ketika menceng minat tasyahudil awwali dari tasyahud saya pertama. Minat tasyahudil awwali dari tasyahud saya pertama. Jadi mangkene kebekal jelasaki tentang keberadaan jika lima orang kini sunataki ngangkat tanang dua. Jadi hukum mengangkat tanang dua anika hukum sunnah ki. Di mana Nabi tak kelakoh kita berpengaruh ke sana solat di bagunsa, tapi afdolnya kalian tuh ngangkat tanang dua. Dan ini kata Ibnu Musannif yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'ah. Sunataki artinya tak wajibaki ngangkat tanang dua dalam empat tempat. Saya pertama inda takbiratul ihram ketika sampeyan nikah takbiratul ihram. Ketika sampeyan nikah masuk ke sholat sampai nanti takbir Allahu Akbar. Nah ketika sampai takbir sunataki ngangkat tanang dua. Pas nomor dua ketika sampai ruku'. Setiap rakaat baik rakaat pertama, rakaat nomor dua, rakaat nomor telu, nomor empat. Dan ini ketika ruku' sampean Allahu Akbar ngangkat tanang. Tanang dua nang angkat. Nomor telu ketika sampean itidal jaga dari ruku sami Allahu liman hamidah. Nah nikah sunataki juga ngangkat tanang dua. Marin itidal sampean nikah ketika itidal nikah angkat tanang sami Allahu liman hamidah. Angkat tanang dua. Baik ning rakaat pertama, dua, telu ataupun rakaat nomor empat. Wa indal qiyami min at-tasyahhudil awwali ketika boleh jaga dari tasyahud awal maka sunataki tinggal depak ke bagian mencing sampean kangkui rakaat berikutnya sampean sunataki angkat tanang dua. Tsumma qala al-musannifu faslun fi syurutis sujudi. Faslun tining panika setung fasal fi syurutis sujudi dalam nerangakina banyak-banyak syarat sujud. Fi syurutis sujudi dalam nerangakina banyak-banyak syarat sujud. Syurutus sujudi sab'atun. Syurutus sujudi tining banyak-banyak syarat sujud sab'atun panikah bedem petok. Sab'atun panikah bedem petok. Ayas juda panika kutu sujud pasirah orang ala sab'ati a'dha'in. Ala sab'ati a'dha'in atas petok banyak-banyak anggota. Ala sab'ati a'dha'in atas petok banyak-banyak anggota. Jadi ketika orang nikah sujud maka harus memperhatikan beberapa perkara searupaki syarat sana sujud. Jadi sujud nikah beda syaratah. Napaan syaratah? Ada pun musannif beda petok.
Saya pertama orang kenikah ketika asojud harus asojud ka peto anggota. Napaan? Nah, sepertama deui. Nomor 2 bentelo kita tanang 2. Nomor 4 nomor 5 yang kita 2. Adu 2. Nomor 6 nomor to krigen soko. Akan tabun krigen soko. Walaupun setengah, walaupun sebegina. Nah, jadi membeda orang misalkan asojud ban salah situngah dari sebeto ki ipuru ni kata sujud lagi, tak tempel lagi katana, tak tempel lagi ke bebe, maka sujudnya bermasalah deki, sujudnya bermasalah. Beda sujud misalkan tapi ini tak tempel lagi katana, tasa sujudnya. Boleh wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Wa antakuna ban kotu badah jabhatuhu panapa deuna orang maksyufatan paneka se buka. Maksyufatan paneka se buka. Jangan buruh orang nikah harus asojud atas peto anggota. Di antara sepeto anggota kenikah bededei. Le deui nikah andi syarat lain. Deui nikah harus terbuka. Kita ban anggota-anggota selain. Jadi saya wajib terbuka. Beda saya wajib terbuka. Beda saya sunnah terbuka. Beda saya makro terbuka. Beda saya makro terbuka. Saya wajib terbuka nikah deui. Jadi deui nikah wajib terbuka. Misalkan beda orang asojud tapi orangnya angkui topeng misalkan sepadeng mata duaan gero mata duaan pas colon sepadeng asojud angkui nikah tak sah sojudnya karena dia harus terbuka. Adapun tanang 2 ben soko 2 nikah sunnah terbuka. Jadi misalkan orang nikah asojud ngangkui kaos tangan, ngangkui sarung tangan, angkui kaos kaki, maka kita tetap sah sujudnya. Tetap sah. Beda se makro terbuka atau O2 kenikah. Atau O2. Tapi dia pas sampai muka aurat lah, sampai buka sampai kenpo misalkan haram deki misalnya. Jadi saya wajib terbuka nikah cuma deui. Wa tahammulu bi ra'sihi, wa tahammulu ban harus nekan bi ra'sihi kalaban cetek orang. Artinya ketika sujud deki ingkui deuna kan. Lening bagian deuna ka harus etekan ka baba. Harus etekan. Sehingga namun sumpaman benda ini ka beda ka besah, langkah besah istilahnya. Maka niscaya kapas ni ka bakal tertekan. Aten benih tahan do ini kan tak dapat ke tanah tahan sendiri semula nyeting kalau sendiri tapi tidak tekan sama sekali. Jadi termasuk syarat tasujud nikah tahamul birosi nekan tekan lagi cetak deui kasa. Qala wa adamul huwiyyi li ghairihi. Wa adamul huwiyyi ban tadaan toron ka sujud maksudnya. Li ghairihi ka angkui lainna sujud. Li ghairihi ka angkui lainna sujud. Ani ka pada ban ruku nih. Ketika orang nikah asujud atau ruku. Lo kan asalnya mun asujud kan dari mancing ki. Mancing asujud atau dari tujuh antara sujud 2 pas asujud. Jadi sebelum asujud nikah bisa 2, bisa mancing ke sujud. Bisa dari tujuh ke sujud. Nah ketika asujud nih artinya dari mancing toronah ke sujud atau dari tujuh toronah ke sujud. Dan nikah syaratah toron gila cetak nih pakai bebe nikah harus keniat asujud. Maksudnya kan mah artinya namun sumbaman beda. Misalkan ki perapan tujuh yang antara sujud 2. Nah, jadi bagi memang ken ini pas sujud saya kedua kali nah.
Tapi ketika perapaan toju antara sujud dua, beda orang nukolah sumpah maniki. Beda orang nukolah cedek. Akhir karena beda orang nukolah cedek pas cedeknya batoron sedikah. Cedeknya batoron karena nyimpang dari tokolan gila. Tinglah cetak nih batoron. Batoron ke tanah, pas niat sujud sekali. Oh tina sih yang bagian sujud setelah. Pakai niat sujud. Ini tak sah sujudnya. Harus abali boleh senikah. Harus abali boleh kata sujud. Kangkui toron ikini tak untuk sujud. Ya nikah pada ning ruku pada kiyang nikah. Ada mulhui liwaidihi. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Wa alla yasjuda ban kotu tak sujud pasal orang ala syai'in atas situng-situng yataharraku biharakatihi. Yataharraku wa alla yasjuda ban kotu tak sujud pasal orang ala syai'in atas situng-situng yataharraku se gerak pada syai' biharakatihi kelaban gerakna ya syai'. Harus tak sujud katung situng kabereng sebereng ni gerak abereng ban orangnya. Jadi misalkan perapan yang gila asojud ketopengnya sini atau asojud ke songgon yang kui dah songgon ini gerak ketika orang ini sholat. Maka tak sah sujud deh. Atau ning sujud pertama ketika berdaun nempel ke cedekah ke daina le ketika nempel pas tak tebai si hanya berdaun kenika terus lanjut lagi ke sujud nomor 2 le tepat nih sujud nomor 2 deh ini kata nyeting sekali kata anak nyeting ke daun si nempel nih ke bakun tak sah karena daunnya pas aku liki deki ingki mun saya sujud pertama enten tak masalah tapi saya sujud nomor 2 masalah. Qala al-musannifu wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Wartifa'u ban pole ngangkaan asafilihi banyak-banyak bebenah ya orang ala a'alihi atas banyak-banyak bun atas seorang. Ketika sujud ning beten guluban sampai ini kan cetak beri atas ki. Cetak beri atas. Kemudian bagian tengah kemuntang nikah bebe kan senikah. Dan ini sujud nikah balik. Dia mencetak nikah saya bebe bagian muntang tengah ke bebe kenikah. Dia saya berada di atas. Tapi mun sumpah mendeki asojud pas ngatasan cerekah tembang mun tengah. Tak sah sujud. Pada benar orang asojud nikah ning tangga misalkan. Jadi sokona bedening anak tangga pertama, tapi cetek bedening anak tangga ketiga misalkan. Otomatis cetek lebih ngetes dikit. Tak sah sujud orang nggak nikah. Karena syarat sujud nikah irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Boleh syarat sujud selanjutnya wa tuma'ninatu fihi. Wa tuma'nina ban boleh harus tuma'nina nengeneng sekejap fihi dalam ya sujud artinya sujud nikah cek pepada ban ajab nyelpek cekung dalam ajab nyelpek cekung cetat nikah. Khotimatun ini panika khotimah fi a'dha'is sujudi dalam banyak-banyak dalam rangkaian ini banyak-banyak anggota sujud. A'dha'us sujudi sab'atun. Ini saya terangkan ki buru. A'dha'us sujudi tining banyak-banyak anggota sujud sab'atun panika beda petok. Sepertama al-jabhatu panika deui wa butunil kaffaini ban pak tepak tanang 2 wa rukbatani ban to'ot 2 wa butunu asabi'ir rijlaini ban banyak-banyak tabun keriki soko 2. Tadi nika saya penempel kepi deui pak tepak tanang 2 tadi mun ngangkui tengah nah pak tepak tanang 2 tak sah sujud. Jadi harus tabun pak tepak tanang 2. Dimungkui tengah nah tanang 2 bagian atas ni kah pas sujud kaki ya sah. Waruk batani atau 2 atau 2. Misalkan pas poke ngai pas sujud tak sah. Butun asabi'ir rijlain. Boleh tabun krikin soko 2. Tabun kriki ki. Jadi kadang orang ini sujud tapi ketika sujud
Le soko nikah tabun krikin soko nikah tak nyeting, tak nempel ke bebe. Saya nyeting kok cuma koncon soko. Nah, padahal saya wajib nikah tabun krikin soko. Walaupun situng, walaupun jempol lah misalkan, tak jadi masalah. Faslun fi tasdidatit tasyahud. Faslun tining panikah panikastung fasol fi tasdidatit tasyahud. Dalam rangkina banyak-banyak tasdidat tasyahud. Nah, nikah harus perhatiaki boleh polana ketika orang nikah tasyahud harus memperhatikan tasdid sebadan ing tasyahud. Arti si tasdid nikah harus patasdid. Ki seta tasdid, ki cak patasdid. Kenapaan? Tasdid tasyahud nikah. Nah, nikah bakal dibahas. Faslun ting panika panikastung fasol fi tasdidatit tasyahudi. Dalam rangkina banyak-banyak tasdidat tasyahud. Tasdidatut tasyahudi 21. Tasdidatut tasyahudi tining banyak-banyak tasdidat tasyahud 21 panikah selekor. Ihda panikah situng wa 20 bendu bolo berarti selekor. La selekor kenika khamsun fi akmalihi, khamsun panikah berlima tasdid fi akmalihi dalam sampurnana ya tasyahud. Wa sittata asyara fi aqallihi, wa sittata asyara 16 fi aqallihi dalam minimal tasyahud. At-tahiyyatu ani kegampang kita usah terangaki. Ani cuma ngebele tasdid tasyahud. Tahiyyatun mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi kamaan tasdid. At-tahiyyatu tining lafaz at-tahiyyat ala ta'i wal ya panika atas ta wal ya ban ya. Al mubarakatus salawatu tining tasdid al mubarakatus salawatu ala sodi panika atas sod. At-tayyibatu tining lafaz at-tayyibatu tining tasdid at-tayyibatu ala ta'i wal ya panika atas ta wal ya. Lillahi tining tasdid lafaz lillahi ala lamil jalalati atas lamul jalalah, atas lam Allah nikah. Assalamu tining tasdidah assalamu ala sini panika atas sin. Alaika ayyuhan nabiyyu tining tasdidah alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i panika atas ya. Wan nuni ban nun wal ya'i ban ya. Berarti berlo ayyuha an nabiyyu. Wa rahmatullahi ban tining tasdidah lafaz wa rahmatullahi ala lamil jalalati atas lamul jalalah. Wa barakatuhu assalamu ala sini panika atas sin. Alaina wa ala ibadillahi tining tasdid lafaz alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalali ala lamil jalalati panika atas lam Allah, lam lafaz Allah lafaz jalalah. As-salihin tining tasdid lafaz as-salihin ala sadi panika atas sad. Asyhadu an la ilaha tining tasdid asyhadu an la ilaha ala lami alifin atas lam alif. Allah illallah tining tasdid lafaz illallah ala lami alifin atas lam alif wa lamil jalalah ban lam jalalah. Wa asyhadu anna ban tining tasdid lafaz wa asyhadu anna ala nuni panika atas nun. Muhammadan rasulullahi tining tasdid lafaz muhammadan rasulullahi ala mimin atas mim panika atas mim. Muhammadin tining tasdid lafaz muhammadin wa ala ra'i kembali rasulullahi ala mimi muhammadin. Oh bu ni kemak beri korong ni kah. Oh salah masih penempatan. Oh bener ala mimi muhammad senikah yang kiki bener kini kah. Muhammad dan rasulullahi tining tasdid lafaz muhammad dan rasulullahi ala mimi muhammadin senikah. Nah ni kah berarti beda konsep dalam napaki percetakan konsep yang akan nikah. Ala mimi lafzi Muhammad, jadi beda takdiran lafaz Muhammad nih beri korong. Ala mimi Muhammadin atas mimma lafaz Muhammad. Makanya kan tak tebel karena saya tak tebel nih saya matan. Ki benih sematan kepimatan nih kah.
saya cetak tebel nih kak, saya arupaki tasyahud tes nih kak. Alami Muhammadin nih kebagian dari matan saya anerangki tasyahud, anerangki tasdid tasyahud. Ala mimi Muhammadin atas mimah lafad Muhammad, wa ala ra'i atas ar-ra, darra ala Muhammad darra kan sini. Wa ala lamil jalalah Rasulullah. Boleh orang ketika tasyahud di antara rukunnya kan mau sholawat, orang nikah wajibaki mau sholawat kanjeng Nabi SAW ketika tasyahud. Dan orang nikah harus memperhatikan tasdid sholawat. Ini kayak bahas faslun tining panik kestung fasal fi tasdidat sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka banyak tasdid mau sholawat ala Nabi atas kusta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasdidatu aqallis salati ala Nabi arba'un. Tining banyak tasdid minimal mau sholawat ala Nabi atas kanjeng Nabi arba'un. Panika beda 4. Allahumma tining lafad Allahumma. Ini kan minimal sholawat. Ini kan Allahumma sholli ala Muhammadin. Jadi minimal sholawat kanjeng Nabi. Ini kan beda 4. Tasdid minimal sholawat beda 4. Allahumma tining tasdid lafad Allahumma ala lami wal mimi. Panika atas lam dan mim. Beda 2. Salli tining tasdid lafaz salli ala lam panik atas lam, ala Muhammadin tining tasdid lafaz ala Muhammadin ala mim atas mim. Ia mengala surat Ibrahim banyak. Faslun tining panik kastung fasal, faslun tining panik kastung fasal fi aqallis salam. Ini dalam minimal ngolok salam. Aqallus salami tining minimal paling sekoni ngolok salam. Assalamualaikum panika lafad assalamualaikum. Sampurna ada kama assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama saya wajib, nomor 2 sunnah. Minimal assalamualaikum, maksimal assalamualaikum warahmatullah. Tasdidus salami ala sin tining tasdidus salam ala sin panika tasdid. Ini kempang kita usah terangaki. Kibon wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.